Whoa. Did you just dive? Yeah. Oh, I didn't see that one before. Each boat has a child who stands on the bow and dances to hype up the rowers and the crowd. This might be my most unhinged idea yet, but I'm obsessed with those aura farming. Ada yang menarik nih teman-teman, fenomena aura farming mendadak viral di media sosial, khususnya di TikTok ya, dan menyeret tradisi pacu jalur dari Riau ke sorotan dunia. Gerakan energik para pendayung muda di atas perahu panjang khas Kuantan Singingi dinilai memancarkan aura keren dan karismatik, sehingga dijuluki sebagai bentuk aura farming oleh warganet. Istilah ini pun menjadi tren global yang secara tak langsung memperkenalkan budaya Indonesia ke panggung internasional. Pemerintah Riau pun menyambut fenomena ini dengan bangga karena telah membuktikan bahwa warisan budaya lokal mampu memikat perhatian dunia melalui kekuatan media digital dan juga kreativitas generasi muda. Ini dia. Whoa. Did you just dive? Yeah. Oh, I didn't see that one before. Oh, is that Israel? In Israel. That's pretty cool. Or is it Iran? Who is he? This kid is part of Paku Jalur, a traditional boat racing festival in Indonesia that's been around for centuries. At these races, each boat has a child who stands on the bow and dances to hype up the rowers and the crowd. The main clip everyone's reposting comes from TikToker at LeonSA.Rams. It shows a boy in an all-black outfit busting out his moves on the boat. He uploaded it back in January 2025, but it really blew up in June when people started using it in Instagram Reels. The internet is calling him the biggest aura farmer of 2025. Basically, aura farming means giving off maximum vibes and energy, and his dance is so iconic that people say it's the emote of the summer. The meme took off with edits set to Young Black and Rich by Melly Mike. Now, creators are copying his moves, joking that it's the only dance they know, and even recreating the whole boat scene with rowers behind them. This might be my most unhinged idea yet, but I'm obsessed with those aura farming kids from Indonesia that celebrate Paku Jalur, and I'm obsessed. I cannot stop watching this content. And here's the thing. Later this summer, I'm going to Indonesia. I read a book about Raja Ampat. I am going to scuba dive with the giant 30-foot manta rays. It's a non-negotiable. And I was planning to go in the middle of September because I go to Seoul, South Korea every year for this art festival, a crypto conference. And I was like, oh, when I'm over there, I'll just pop over to Indonesia. But now, if Paku Jalur is a week and a half before I was planning to go to South Korea, do I go watch? No, but like, I'm being so for real when I ask this. Do I shift my vacation and try to go witness this in person? I want to see the Reaper. Oh, he's on a boat. Congratulations, but you know they watch that shit. Is he aura farming? Even gonna get mad. Gosh. I'm young, black and rich. Ooh, I have never seen this much aura, boys. This kid isn't new to aura farming. He is an experienced pro. Yeah, I mean, they call this kid the Reaper for a reason. He takes his competitors' souls. He chose a very good spot to aura farm here. I think that's very crucial to the farming of the aura. We got Batman, who likes to aura farm at the top of buildings, and this guy, he likes to aura farm on boats. We've seen people aura farm standing still, but to aura farm at this mile per hourage, you gotta respect him. He's in his own league of aura dynamics. This guy has won race upon race upon race. I mean, he is just collecting crown wins at this point. And I wonder, what are they competing for here? Because it seems like a race, but I think this is really just who has the most aura. Don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gonna get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'm
Luar biasa, pacu jalur saat ini mendunia. Bahkan akun resmi dari klub bola itu sampai memposting kompilasi selebrasi dari pacu jalur ini. Dan banyak netizen internasional yang menirukan gerakan tersebut. Hal ini tentu membuat bangga masyarakat Indonesia. Jadi yang ditirukan itu anak di depan perahu di pacu jalur Riau. Bener banget, jadi pacu jalur benar-benar mendunia nih. Karena baru-baru aja PSG, akun resminya, memposting kompilasi selebrasi ala penari pacu jalur dalam festival yang diadakan di Kuantan, Sengingi, Riau. Buat yang belum tahu, pacu jalur Riau itu udah ada sejak abad ke-17, teman-teman. Sebenarnya ini adalah warisan budaya tak benda nasional. Gerakan anak di ujung perahu biasanya ringan dan memberi komando. Jadi di dalam perahu pacu jalur ini ada yang bertugas sebagai tukang tari atau dikenal dengan anak coki. Mereka bertugas di bagian depan perahu. Mereka penari kecil yang memberikan semangat. Kemudian ada juga tim buruang yang berfungsi untuk menyingkronkan pukulan pendayung. Lalu di bagian belakang nyari. Lalu di bagian belakang itu ada tukang onjai. Dia akan memberikan irama dan kendali perahu dengan mengayun tubuh, membantu menjaga keseimbangan. Hashtag pacu jalur itu sudah mencapai jutaan posting dan diikuti oleh banyak artis-artis di dunia. Fenomena pacu jalur, tradisi lomba dayung dari Kabupaten Kuantan, Sengingi atau Kuansing, Riau ya, kini menjadi sorotan dunia internasional berkat viralnya tren aura farming di media sosial, khususnya di TikTok ya, karena saya pun menemukan video-videonya itu banyaknya di TikTok gitu. Gerakan khas para pendayung pacu jalur yang penuh semangat dan kekompakan telah memikat perhatian warganet global. Mereka menirukan gaya pendayung muda atau penari yang di depannya itu ya bocil. Jadi yang menari itu bocil, masih anak SD gitu, yang sangat energik di atas perahu panjang khas Riau. Tren ini berawal dari istilah slang anak muda, namun secara tak terduga justru mempopulerkan warisan budaya tak benda nasional ini ke level global. Kepala Desa Pariwisata Riau yaitu Roni Rahmat ya telah menyebutkan bahwa hal ini sebagai kebanggaan besar bagi Riau dan masyarakat Kuansing. Ia juga memperkirakan bahwa rivalitas ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, terutama menjelang pelaksanaan festival pacu jalur yang digelar setiap Agustus di Sungai Batang, Kuantan, Teluk Kuantan. Festival pacu jalur bukan hanya tontonan ya, tetapi juga perayaan budaya penuh warna. Mulai dari kostum, kemudian suara sorakan, hingga dentuman meriam pembuka lomba. Ribuan orang hadir setiap tahun, termasuk masyarakat perantauan yang pulang kampung demi menyaksikan warisan budaya leluhur mereka. Keren gak tuh? Secara historis, pacu jalur juga memiliki akar sejak zaman penjajah Belanda, katanya sih begitu, dengar-dengar ya, saat dijadikan bagian dari perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina. Dan kini pacu jalur tak hanya menjadi ajang perlombaan, tapi juga simbol identitas dan diplomasi budaya Riau di panggung dunia. Nah, viralnya gerakan pacu jalur dalam bentuk konten digital menjadi bukti ya, menjadi bukti bahwa budaya lokal Indonesia mampu menembus batas global, menyatukan tradisi dan kreativitas generasi muda. Oke teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.